कई दूसरे सियाल मादे भी जिस्म के मुख्तलिफ मकामात से आकर मुस्तकिल मुझ में गिरते रहते हैं। मसलन आपके मुंह, ज़बान और हल्क की नाली में मौजूद गुदूद रोज़ाना 4.5 लीटर सलाइवा पैदा करते हैं। सलाइवा दरअसल लुआब दहन को कहते हैं। खाना खाने से पहले इसकी पैदावार में इजाफा हो जाता है। इसी की वजह से ग़िज़ा गीली होती है और यही रुतूबत खाने के निवालों को निगलने में मदद फराहम करती है। 3 लीटर से ज़्यादा रुतूबत रोज़ाना आपका मैदा पैदा करता है। ये रुतूबत ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती है। तेज़ाबी असरात वाली ये रुतूबत ग़िज़ा में मौजूद आपके दुश्मन बैक्टीरियाज को मौत के घाट उतार देती है। ग़िज़ा में मौजूद दूध को दही में तब्दील करके काबिल हज़म बनाना और प्रोटीन के अज्जा को अलग अलग करना भी इसी रुतूबत की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह सफ़रा बाइल नामी रुतूबत जिगर से तैयार होकर मुझ तक आती है। ये रुतूबत चर्बी या चिकनाई के बड़े ज़र्रात को छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देती है ताकि लबलबे से मुझ तक आने एंजाइम्स इन पर आसानी से कीमियाई अमल कर सकें। इन सब के अलावा रोज़ाना 4 लीटर से ज़्यादा रुतूबत मुझ में मौजूद अनगिनत गुदूद पैदा करते हैं। इस तरह आपका जिस्म तकरीबन 2 गैलन के करीब रुतूबत रोज़ाना सिर्फ आपकी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए अपने ज़राए से पैदा करता है। ये नादिर व नायाब रुतूबतें आपके पैदा करने वाले की अजीम नेमतें हैं जो 24 घंटे आपको बेमांगे मिलती रहती हैं और आप इन नेमतों से बेखबर ही रहते हैं। इनमें से सिर्फ एक रुतूबत, मसलन लबलबे से तैयार होकर मुझ तक आने वाली रुतूबत, अगर मुझ तक ना आए तो इंसान मैदे के अल्सर का शिकार हो जाए और मेरे ऊपरी हिस्से से खून रिसना शुरू हो जाए। इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मेरा अंदरूनी हिस्सा भी अल्लाह ताला की सिनाई का अनोखा शाहकार है। बग़ैर खुर्दबीन के इसे देखें तो मेरी अंदरूनी सतह मखमल जैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर खुर्दबीन से इसका मुआयना किया जाए तो इसमें बेहद पेचीदा उभार और गढ़े नज़र आते हैं, जैसे आप किसी बड़े शहर का फ़िज़ाई मुआयना कर रहे हों। आसमान की तरफ मुंह उठाए ऊंची ऊंची लातादाद कसीरुल मंजिला इमारतें और जगह जगह रास्ते और नशेब व फराज। अगर मुझ में ये उभार और गढ़े न होते तो मुझ में ग़िज़ाई अज्जा को स्टोर करने की गुंजाइश 6 मुरब्बा फिट की होती, जबकि मौजूदा बनावट की वजह से मुझ में 90 स्क्वायर फुट की गुंजाइश निकल आती है। शायद मेरी सतह में सबसे अहम चीज़ मेरे उंगलियों जैसे उभार विली हैं। ये उभार एक इंतहाई अहम खिदमत अंजाम देते हैं। उंगली जैसे खरबों उभार मुझ में मौजूद ग़िज़ा से ज़िंदगी बख्श अज्जा को अपने अंदर जज्ब करके इन्हें पूरे जिस्म में पहुंचा देते हैं। लहमियात और निशास्ते को दौरान खून के ज़रिए और चिकनाई को आपके लम्फ सिस्टम के ज़रिए। मेरी 26 फुट की इस ग़िज़ाई गुज़रगाह में मुख्तलिफ़ किस्म के पट्ठों के इंतहाई पेचीदा ग्रुप काम करते हैं। पट्ठों का एक ग्रुप मुझे आगे पीछे हरकत करने की सलाहियत देता है। इसी की मदद से मैं ग़िज़ा को हाज़मे की रुतूबत के साथ फेंटती हूँ। काम के दौरान फेंटने का ये अमल मैं 1 मिनट में 10 से 15 मरतबा दोहराती हूँ। पट्ठों का एक और ग्रुप मुझ में लहरें पैदा करता है। लहर जैसी ये हरकत मुझ में मौजूद ग़िज़ा को हर मरतबा चंद इंच आगे धकेल देती है। छोटी आंत आपके खाने पर अपने कीमियाई अमल में 3 से 8 घंटे सर्व करती है। ये खाना इस दौरान गाढ़े सियाल में तब्दील हो जाता है। इसके बाद मैं इसे बड़ी आंत के हवाले कर देती हूँ। बड़ी आंत इस गाढ़े सियाल मादे से
تمام پانی نکال کر پانی کو واپس خون میں شامل کر دیتی ہے۔ اگر میں اس پانی کو احتیاط کے ساتھ غذائی سیال سے نکال کر اسے دوران خون میں شامل نہ کروں اور یہ پانی آپ کے ڈرینیج سسٹم کے ذریعے جسم سے نکل جائے تو جیتا جاگتا انسان بہت کم وقت میں کسی حنوط شدہ ممی کی طرح سوکھ کر رہ جائے۔ یہ 2 گیلن پانی وہی ہوتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے کیمیائی رطوبتوں کی شکل میں مجھے دن بھر میں موصول ہوتا ہے۔ میں غذا کے گاڑھے سیال مادے سے پانی نکال لیتی ہوں تو فضلہ نسبتاً سخت حالت میں باقی رہ جاتا ہے۔ اسے میں اپنے آخری حصے ریکٹم سے ذرا پہلے ایک جگہ اسٹور کر لیتی ہوں۔ غذا کے فالتو اجزاء سے پانی جذب کرنے کا عمل خاصا سست رفتار ہوتا ہے۔ اس میں مجھے 12 سے 24 گھنٹے لگتے ہیں، مگر کئی وجوہات سے اکثر یہ عمل مجھے تیز رفتاری سے انجام دینا پڑتا ہے۔ اس تیز رفتاری کی وجہ سے اس عمل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی مکمل طور پر مجھ میں جذب نہیں ہو پاتا اور فضلے کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسہال ایک بیماری کا نام ہے اور یہ پانی کا خارج ہونا اسہال کی بیماری کہلاتا ہے۔ کارکردگی میں یہ خرابی کئی وجوہات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اعصابی تناؤ، دواؤں کے اثرات اور بیکٹیریاز ان وجوہات میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس ذہنی تفکرات اور خراب غذائیں میری کارکردگی کو کسی اور طرح متاثر کرتی ہیں۔ میری حرکات رک جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ قبض اور دست کی بیماری زیادہ خطرناک ہے۔ بروقت علاج، ORS کا فوری استعمال اور زیادہ مقدار میں پانی پینا مریض کی زندگی کو بڑے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبض اچھی چیز نہیں، لیکن یہ بہرحال اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ میں جو مشکلات انسان کی زندگی میں پیدا کر سکتی ہوں، آئیے ذرا کچھ اس کا حوال میں آپ کو بتاؤں۔ میں جو مشکلات انسان کی زندگی میں پیدا کر سکتی ہوں، ان کی اقسام بہت سی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ جو اکثر آپ کو سنائی دیتی ہے، یہ ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں جنہیں میں باہر نکالنا چاہتی ہوں۔ یہ ہوا میں پیدا نہیں کرتی، یہ زیادہ تر وہ ہوا ہوتی ہے جو آپ نے تیزی سے کھانا کھاتے ہوئے نوالوں کے ساتھ نگلی ہوتی ہے۔ ہاں، میتھین اور ہائیڈروجن گیس ضرور میرے اندر بنتی ہے اور اسے وقفے سے باہر نکالنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ گیس باہر نہ نکلے تو آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ میری کارکردگی آپ کے موڈ سے بھی متاثر ہوتی ہے جناب، اسی لیے جب آپ شدید غصے میں ہوں تو آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ میرا یہی رد عمل حسد اور نفرت کے جذبات کے دوران بھی ہوتا ہے۔ غصے، حسد اور نفرت کے یہ منفی جذبات آپ کے دوسرے اعضاء اور صلاحیتوں کو بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان جذبات سے نجات حاصل کرنا اپنی صحت اور درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ میری ایک بیماری آنتوں کی سوزش کہلاتی ہے۔ بہت سے وائرس، بیکٹیریاز اور بعض کیمیکل اس کا سبب ہوتے ہیں۔ ڈکاریں، الٹیاں اور دست اس کی علامات ہیں۔ مناسب علاج اور نرم غذا کے استعمال سے یہ بیماری 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی آنت کا السر میری ایک اور بیماری ہے۔ اس کا سبب مجھے معلوم نہیں۔ بیماری کا حملہ معمولی ہو تو دواؤں کی مدد سے میں اپنے زخموں کو مندمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، لیکن بیماری کا حملہ شدید ہو تو میرے زخموں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں میرا علاج آپریشن رہ جاتا ہے۔ بڑی آنت کا سکڑنا بھی ایک بیماری ہے جو شدید ذہنی دباؤ اور تفکرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور تفکرات سے نجات حاصل کر لی جائے تو یہ بیماری بغیر کسی علاج کے دور کی جا سکتی ہے۔ قبض کی معمولی شکایت ہو
तो फौरन ही परेशान होना और तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। मेरी कारकर्दगी आपके मूड से भी मुतासिर होती है। चंद रोज़ कब्ज़ रहने से कोई नुकसान नहीं होता। आपकी तरह अब मैं भी अधेड़ उम्र हो चुकी हूँ। तरह तरह की ग़िज़ाओं को हज़म करने की पहली जैसी सलाहियत में कमी वाक़ई हो रही है। जवानी के दौर में तो लकड़ हज़म पत्थर हज़म वाला मामला हुआ करता था। बहरहाल अब भी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगी कि आप सब कुछ खाएं, लेकिन एहतियात के साथ, सुकून के साथ, अच्छी तरह चबा कर। बादी चीज़ों और घी में तरतराते मुरगन खानों से परहेज़ करें। पत्तों वाली सब्जियां, ताज़ा फल, रेशेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेशेदार चीज़ें मसलन भूसी वाला आटा, सब्जियां और फल ग़िज़ा को हज़म करने में मेरी बड़ी मदद करते हैं। पानी ज़्यादा पिएं और सबसे बढ़कर ये कि अपने जहन को तफक्कुरात से महफूज रखें। जनाब, आप क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ। आपने ठीक सोचा है कि तफक्कुरात से किस तरह बच सकते हैं। तो जनाब, तफक्कुरात से बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा है क़नाअत पसंदी, सब्र, नमाज और दुआ। आपके फ़िक्रमंद होने से परेशानी में इजाफ़ा तो हो सकता है, कमी हरगिज़ नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपनी कोशिश, जद्दोजहद और अल्लाह से दुआ करने के बाद नताइज अपने पालने वाले के हवाले कर देंगे तो मुझे यकीन है कि आपको तफक्कुरात ही से नहीं, परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी।